चलो से उर्पिता सोरेन उर्पिता তুমি লিখো 4 + 5 4 + 5 কত 4 + 5 কত হয় 45 ঠিক আছে তুমি লিখো 45 45 ओके ठीक আছে চলে এসো পরিণীতা সরেন তুমি লিখো 95 আকার সরি তুমি লিখো 6 ओके ओके ठीक है वेरी गुड हैव ए सीट प्लीज बैठ जाओ अभी आ जाओ संगीता कोड़ा संगीता प्लीज वेलकम तो संगीता लिखो 3 10 1 3 10 1 31 यस 31 लिखो ओके ठीक है वेरी गुड चलो चलो ऐसा चलो तुम्हें बोलो 7 10 7 77 ठीक है 77 लिखो 77 चलो 77 ओके ठीक है 77 ठीक है 77 ठीक है चलो सो पिंकी তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস কোন ক্লাসে ক্লাস 4 তুমি লিখো 7 7 7 ঠিক আছে তারপরে চলে এসো গীতা কোড়া হ্যাঁ তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস 3 ওকে 4 লিখো হ্যাঁ 4 अलम 4 गमेम क्या कर गमेम 4 ठीक है जो चलो सो हिमेश सोरेन 9 10 9 তুমি কোন ক্লাসে পড়ো বলো এদিকে মুখ করো 1 ক্লাস 1 यस তুমি লেখো 9 10 9 কত হয় 99 यस তুমি লেখো 99 নিচে বসো हाँ चलो लिखो 99 नी यस नी रा 90 नो राइट boy 99 very good
प्लीज स्टैंड अप, इधर मुंह करो, एक लाइक करो। अरे बार बोलो, तुम कौन क्लासे पढ़ो? क्लास 1। यस, क्लास 1 ছেলে।